kahit 10 naman lang sa ano. Trash talk, trash talk. Pag-asa, no? Pili na, maubos yung oras. Pangit dito, di makagadis. Magyayabang na rin yan. Oh, yun. Bilis. Sayang, no? Bilis ah. Oh! Sasalita pa. O ka rin! Oh! Yun, open yun eh. Oh! Oh. Easy. Oh! Panira yung grab eh. Pag Oh! hindi na dadala Jay. Ayan o, Mike. Ginaganon ko ulit, di na down 3 ka. Oh! Ay, down 4. Counter. Oh! Oh! Uy, ba't di ka nakakailag dun? Oh! Kala mo ah. Nasaan? Get ready for the next battle. Oh! Sayang. Uy! Maganda pa. Naku, magtag ka na! Puta! Ay, advapanis yan! Bugbog na naman. Oh! Oh, Ay, may dahilan na ako. final round nyo para maganda. Parang game 7. Final round! Ba't hindi mo kinukompleto, Jay? Sayang yung isang kick na yun, oh. Maliit. May tunog pala to? Oh, mahina lang. Sa Wando, malakas yung ganyan eh. Parang bumubulong lang. Yeah. Pag umaray, birang. Policeman! Policeman! Ayun doon yun eh. Oh! Ganda yung laban to. Pwede. Pagkatas ba yung rocker na? Oh, yup. Sigaw dyan, Jay. Sigaw naman. Ay, sayang. Game 7. Last round. Oh! Ito last round na, ma'am. Hindi, sige, yaman lang. Wala, pati naman. Wala, gago ka. Uy! Uy, buti ka na ako ron ah. Pumalag pa si Jay. Dapat din eh. Ayan, last round na. Ganda na laban. Nice. Parang kabal siya, tignan na. Parang ano lang. Nice. Replay lang kanina. Yun lang. Ilang points na lang? Ilang points? Oh!